अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। मोहित ये तो चाचा के तो मजा लीती है। अच्छा तुम्हें की करছো? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? That was legitness. Yeah, it was. Oh no! बेटा उन मास छोड़ो ना गिरे साला बेटा। जाए भूल गए। हम जाए अपने चाहिए। ঢুলু ঢুলু মেজাজটা কেমন হবে, গলায় একটু ঢালো বুঝবে তবে। বাবা কি বুঝবে? दादा की করছো? लेकिन एक सेकंड, अच्छा তুমি কি করছো? শালা বেটা জামাকে বাবুকে আগে চাটে বলছে না। তোমাকে তখন চাচা বলছো না, এখন তোমাকে দাদাই বলবো। তখন আমি কোঠে চাচা বলেছি তোমাকে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? আমি তোমার লাগে স্পেশাল জিনিস পেয়েছি, দেখবে। কি জিনিস তাহলে দিলে বাকি দে। তুমি আবার ভাতিজা কইলে আমি তোমার ভাই লাগি না? अभी मजा आएगा ना। ও দাদা তোমার কি হলো? দাদা তোমার কি হলো জি? That was legitness. দেরি হয়ে গেল, আব্বাকে খাবারটা দিয়েছি। কি ব্যাপার আব্বা এভাবে কেন পড়ে আছে? কে আমাকে আব্বা বলছে আমাকে দিয়ে হয়নি যা। ও নো শান্ত মেলে হবে, গলায় একটু ঢালো বুঝবে তবে। বাবা কি বুঝবে?